Salam alaikum أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا la correction de l'exercice numéro 5 soit A, B, C, 3 sous-ensembles d'un ensemble E. La première question, simplifier les ensembles suivants. On va le premier ensemble, le complémentaire de A union B intègre le complémentaire de C union A bar. دائما تكون عندي الكومبليمونتير وعندنا A union B يمكن نردها اللي هي A bar intègre B bar. intègre هنا كذلك لاحظ معايا le complémentaire de C union A bar. Tu vois, C bar, l'union, tu vois, l'intersection. هنا عندي le complémentaire du complémentaire. اللي تولي هي l'ensemble A. شو واضحة؟ هنا A bar bar اللي هي l'ensemble A. هنا كنشوف عندي غير l'intersection بإمكاني نزول لي parenthèse. غادي نقرب l'ensemble A من l'ensemble A bar. B bar C bar. واضح حنا كنا شفنا في لو كور بلي ا بار انتر ا سي لونسومبل فيد لونسومبل فيد انتر بي بار انتر سي بار يعني ان فوا تكون عندي لونسومبل فيد ويكون عندي الانترسيكسيون مباشره سي لونسومبل فيد حيت دائما الانترسيكسيون ما بين لونسومبل فيد اي ان انسومبل سي لونسومبل فيد ونمرو نشوفو لو دوزيام انسومبل لو كومبليمونتير دو ا انتر بي يونيون لو كومبليمونتير دو سي انتر ا بار بنفس الطريقه c'est A bar union B bar, entre parenthèses, union C bar union l'ensemble A. غادي نحاول نقرب A bar من A B bar union C bar. L'ensemble A avec son complémentaire, c'est l'ensemble E. متفقين لأن عندي l'ensemble A, B et C sont des parties de l'ensemble E. يعني ملي نعطيك l'ensemble A union A bar ولا B union B bar مباشرة c'est l'ensemble E. واضحة؟ ونكمل union B bar union C bar. L'ensemble E union n'importe quel ensemble c'est l'ensemble E. متفقين؟ ونمروا la deuxième question, montrer que si A inter B égale A union B, cela implique que A égale à B. Donc, nous avons fait le cours. ملي كتكون عندي l'implication دائما شنو كندير غادي نسيبوزي الطرف الاول باللي فغي ونخلي عندي كنا ديجا شفنا في لو كور pour montrer que l'ensemble A égale l'ensemble B يكفي نبين بلي l'ensemble A inclus dans l'ensemble B est l'ensemble B inclus dans l'ensemble A. يعني هاد l'égalité غادي نحولها لدوبل انكلوزيون يعني غادي نحاول نبين في الاول بلي A inclus dans l'ensemble B وراها غادي نبين بلي B inclus dans l'ensemble A. On suppose l'ensemble A inter l'ensemble B égale l'ensemble A union l'ensemble B وغادي ناخد un élément de l'ensemble A وخصني نلقاه في l'ensemble B. غير الطريقه كتختلف يعني خصني نفكر ونشوف خصني نخدم بهاد لو سيبوز ديالي. Si X appartient à l'ensemble A, cela implique que X appartient à A union B. وهذه راها باينه si un élément appartient à l'ensemble A فانه غادي يكون في l'union وخا ما يكونش في l'ensemble B. واش متفقين؟ عندنا d'après le suppose que A union B c'est A inter B يعني فاطمه ما نكتب A union B راه هي A inter B car d'après le suppose, A inter B égale A union B. Si X appartient à A inter B, cela implique que X appartient à A et X appartient à B. متفقين؟ يعني دابا عرفت بأن X كاين في ال A وكاين في ال B. وأنا بديت ب X راه appartient à l'ensemble A, cela implique que X appartient à l'ensemble B. لأنني هنا متأكد بلي راه كاين في ال B لأنه كاين في ال A وكاين في ال B. هنا عندي A. D'où l'ensemble A inclus dans l'ensemble B. Donc, si A inter B égale A union B, cela implique que l'ensemble A inclus dans l'ensemble B. وحنا سالينا la première partie de ندوزو la deuxième partie اللي بينا هادي فينا صافي بينت لا كيسيون ديالي. واش متفقين؟ بنفس الطريقة on suppose que A inter B égale A union B وغادي ناخد un élément de l'ensemble B وخصني نلقاه في l'ensemble A بنفس الطريقة. Soit X appartient à l'ensemble B. Si X appartient à l'ensemble B, cela implique que X appartient à A union B.
D'après le suppose, شنو عندنا؟ عندنا A union B اللي هي A inter B. يعني بإمكاني نكتب que X appartient à A inter B. Car A union B égale A inter B. Cela implique que X appartient à l'ensemble A et X appartient à l'ensemble B. Cela implique que X appartient à l'ensemble A, d'où l'ensemble B inclus dans l'ensemble A. Donc, l'ensemble B inclus dans l'ensemble A. D'après 1 et 2, si A inter B égale A union B, cela implique que A égale B. La deuxième question B, montrer que l'ensemble A inclus dans l'ensemble B équivalent à l'ensemble A inter l'ensemble B égale l'ensemble A équivalent à l'ensemble A union l'ensemble B égale l'ensemble B équivalent à le complémentaire de l'ensemble B inclus dans le complémentaire de l'ensemble A. المهم التلاميذ لقاو صعوبة باش يجاوبوا على هاد لا كيسيون. غادي نقول لكم pour montrer que la proposition X équivalent à la proposition Y équivalent à la proposition Z. يكفي تبين لي بلي la proposition X équivalent à la proposition Y et la proposition X équivalent à la proposition Z. يعني الا بينتي غادو بجوج فإن Y équivalent à Z. واش متفقين؟ هادشي اللي غنحاول ندير. غادي نحاول نبين في الاول que l'ensemble A inclus dans l'ensemble B équivalent à l'ensemble A inter l'ensemble B égale l'ensemble A. وقبل ما نجاوب على هذا السؤال غادي نعطيكم بعض الاخطاء اللي درتوها من خلال المحاولات ديالكم باش ما توليوش تعاودوهم. مثلا قلت لك montrer que la proposition X équivalent à la proposition Y. غادي montrer que X implique Y et Y implique X. يعني الا بينتي هذه فانك بينتي ليكيفالونس. غادي نحاول نبين في الاول que si l'ensemble A dans l'ensemble B, cela implique que l'ensemble A inter l'ensemble B égale l'ensemble A. يعني مثال من هذه غادي نبين بلي si l'ensemble A inter l'ensemble B égale l'ensemble A, cela implique que l'ensemble A dans l'ensemble B. متفقين؟ يعني الا بينت هاد دوبل امبليكاسيون فاني بينت ليكيفالونس. غادي نزيدكم واحد الخطا اخر كيديروه مجموعه من التلاميذ هنا باش كيبين هاد ليغاليتي. يعني شنو كيمشي يدير؟ يكفي كياخد ان اليمون دو لونسومبل ا انتر بي وفي الاخر كيلقاه دون ا تيقول لك بان ا انتر بي ايغال ا. لا، وسط هاد لا كيسيون خصك تبين بان سي ا انكلو دو لونسومبل بي امبليك كو ا انتر بي دون لونسومبل ا. وملي تسالي من هذه خصك تبين بلي si A inclus dans B, cela implique que A inclus dans A inter B. شنو متفقين؟ خصك تبين دوبل انكليزيون باش تبين في الاخر كو A égale A inter B. انا وريتكم غير الطريقه كيفاش تخدموا باش نهار الكونترول ولا عندكم ان اكزرسيس في القسم هنا تعرف كيفاش تجاوب عليه. واش متفقين؟ عندك هنا ايغاليتي غادي تبين دوبل انكليزيون، تبين بلي A سي انكلو دون لانترسيكسيون وتبين لانترسيكسيون راه دون A. متفقين؟ ملي كتكون ليكيفالونس قلنا غادي نخدموا بدوبل امبليكاسيون، واللي كيعرف يخدم بليكيفالونس راه سي ميو غير خصك تحضي راسك. ونمروا نشوفوا لا كوريكسيون باش نبينوا هاد ليكيفالونس نخدموا على دوبل امبليكاسيون. واضح؟ هنايا خصنا نمونطري كو si A inclus dans l'ensemble B, cela implique que A inter B égale à l'ensemble A. وقلنا l'égalité راهي double inclusion، يعني خصني نبين que A inter B inclus dans l'ensemble A et A inclus dans A inter B. دائما ملي كتكون عندي لامبليكاسيون كنسيبوزي الطرف اللي عندي على اليسار اللي فغي وغادي نمونطري الطرف اللي عندي على اليمين. متفقين؟ وهنا سيبوزيت بلي لونسومبل A inclus dans l'ensemble B وخديت ان élément de A inter B وخصني نلقاه في l'ensemble A. واضح؟ soit X appartient à l'ensemble A inter l'ensemble B, cela implique que X appartient à l'ensemble A et X appartient à l'ensemble B. بما ان عندي A فانا متاكد بلي 100% بلي X كاين في l'ensemble A. متفقين؟ يعني بامكاني نكتب que A inter B inclus dans l'ensemble A. ندوزو دابا نبينو بلي si A inclus dans l'ensemble B, cela implique que A inclus dans l'intersection. متفقين؟ بنفس الخدمه غادي نسيبوزي الطرف اللي على اليسار بلي فغي وغادي نمونطري الطرف اللي على اليمين. انا سيبوزيتو هنايا سوا اكس ابارتي لونسومبل ا خديتو دو لونسومبل ا وخصني نلقاه في الانترسيكسيون سوا اكس ابارتي لونسومبل ا سولا امبليك كو اكس ابارتي لونسومبل بي. علاش؟ لان لونسومبل ا انكلو دو لونسومبل بي.
حيت لا كان في الأ فراه 100% كاين في البي. بما أن هاد الإيليمون كاين في الأ وكذلك كاين في البي فإنه كاين في الانترسيكسيون. واش واضح؟ ألوغ l'ensemble A inclus dans A inter B. D'où l'ensemble A inclus dans l'ensemble B implique l'ensemble A inter l'ensemble B égale l'ensemble A. ونمروا l'implication numéro 2 حيت قلت لكم باش نبين l'équivalence خصني double implication. وانا كتشوف عندي غير l'inclusion ما كايناش l'égalité يكفي ناخذ ان élément dans l'ensemble A ونلقى dans B. متفقين؟ غادي نسيبوزي بلي A inter B égale A وناخذ un élément de l'ensemble A. Si X appartient à l'ensemble A, cela implique que X appartient à A inter B, car l'ensemble A égale A inter B. Si X appartient à A inter B, cela implique que X appartient à A et X appartient à l'ensemble B. Cela implique que X appartient à l'ensemble B. Alors A inclus dans l'ensemble B. D'où si A inter B égale à A, cela implique que A inclus dans l'ensemble B. D'après 1 et 2, l'ensemble A inclus dans l'ensemble B équivalent l'ensemble A inter l'ensemble B égale l'ensemble A. عقل على الطريقة كيفاش كنجاوب على l'implication كيفاش كنجاوب على l'équivalence على l'inclusion. هادشي خصك ديرو في بالك لأنك غتلقاه 100% في لو كونترول. ونمرو l'équivalence numéro 2 montrant que l'ensemble A inclus dans l'ensemble B équivalent à l'ensemble A union l'ensemble B égale l'ensemble B. نفس الطريقة اللي جاوبنا عليها السؤال السابق l'équivalence c'est double implication. يعني إلا بينت هاد الدوبل امبليكاسيون فإني جاوبت على لا كيسيون ديالي. يعني أول حاجة غادي نمونطري si A inclus dans l'ensemble B cela implique que A union B égale l'ensemble B. يعني كيف قلت لكم ملي كتشوف ليغاليتي سي دوبل انكليزيون. ليغاليتي سي دوبل انكليزيون. قلنا أول حاجة كنسيبوزي هاد الطرف اللي عندها على اليسار وغادي نخدم به بالضرورة ما نسيبوزيتو خصني نخدم به. غادي ناخذ ان élément de A union B. X appartient à A union B. Cela implique que X appartient à A ou X appartient à B. يعني إلا كان X في l'ensemble A cela implique que X appartient à l'ensemble B. يعني نخدم مرة على هادي ومرة على هادي. قلنا si X appartient à l'ensemble A cela implique que X appartient à l'ensemble B car A dans B. حيت إلا كان في A راه يكون في B لأن l'ensemble A inclus dans l'ensemble B d'après le suppose. يعني حنا لقيناه في B. متفقين؟ حيت انا خصني نبين بان هاد ليليمون اللي خديتو في ا يونيون بي راه كاين في البي. في الحاله الاولى انا لقيتو في لونسومبل بي. دابا نشوف في الحاله الثانيه سي اكس كاين في البي حيت قلت لك يا اما كاين في الا ولا كاين في البي. سي اكس ابارتي على لونسومبل بي سي فيني حيت داكشي اللي خصني انا. هنا ملي لقيتو في الا زدت خدمت شويه موراه قلت باللي لونسومبل ا راه كاينه دون لونسومبل بي. الوغ ا يونيون بي انكلو دون لونسومبل بي. حنا بينا هادي. دابا غادي نمر نبين l'inclusion numéro 2. Si A inclus dans l'ensemble B implique que l'ensemble B inclut dans A union B. غادي نسيبوزي بلي A inclut dans l'ensemble B وغادي ناخذ ان élément dans l'ensemble B وخصنا نبينو بانه ان élément de A union B. وهادي راه ساهله بزاف. soit X appartient à l'ensemble B cela implique que X appartient à A union B. هادي راه واضحه حيت ان فوا لي X لا كاين يا اما في l'ensemble A ولا كاين في l'ensemble B فانه كاين في l'union. alors B inclut dans A union B un élément de l'ensemble B لقيتو في A union B. يعني بامكاننا نقولوا بلي l'ensemble B dans A union B. d'où بان بينت l'inclusion numéro 1 et l'inclusion numéro 2 بإمكاني ندير l'égalité يعني بينتها. d'où l'ensemble A dans l'ensemble B cela implique que A union B égale l'ensemble B. غادي نمرو l'implication numéro 2 montrant que si A union B égale à B cela implique que A dans B. غادي نسيبوزي بلي A union B égale l'ensemble B وغادي ناخذ un élément de l'ensemble A وخصنا نلقاه dans l'ensemble B. soit X appartient à l'ensemble A cela implique que X appartient à A union B. d'après le suppose شنو عندي بان l'union راه هي l'ensemble B. يعني في عوض ما نكتب A union B بامكاني نكتب que X appartient à l'ensemble B. وهادشي اللي خاصني نوصل له انا. يعني خديت ان élément de l'ensemble A ولقيتو في l'ensemble B alors A dans B. يعني لقيت في الاخير بلي si A union B égale à l'ensemble B cela implique que A inclus dans B. في الاخير بامكاني نقول d'après 1 et 2 l'ensemble A inclus dans l'ensemble B équivalent à l'ensemble A union l'ensemble B égale l'ensemble B. نتمنى يكون هادشي واضح ومفهوم. بالنسبه للكيفالونس الاخر اللي هو A inclus dans l'ensemble B équivalent complémentaire de l'ensemble B inclus dans le complémentaire de l'ensemble A. الناس اللي شافوا لو كور راني درت لا كوريكسيون لهاد لا كيسيون هادي. الناس اللي ما شافوش لا كوريكسيون يطلع لكم ان ليا الفوق غادي تكليكيو عليه غادي يعطيكم لا كوريكسيون وبالضبط في الدقيقه 23
46 ثانيه. دابا غادي نمروا لا كيسيون سي اي لا كيسيون دي. هادو كيتسماو لوا دو مورغان. ملي عطاك الاستاذ تمونطري كو ا انتر بي ايغال لو كومبليمونتير دو ا اونيون لو كومبليمونتير دو بي، ماشي تقول له لوا دو مورغان ودوز، خصك تمونطري عليهم. مجموعه من التلاميذ شنو كيديروا لوا دو مورغان وكيدوز، لا خصك تمونطري عليها. نشوف معايا كيفاش غنمونطري. Pour montrer que les deux ensembles sont égaux, غادي ناخد un élément soit x appartient au complémentaire de A inter B ياك cela équivalent ونخدم بالéquivalence وفي الاخر خصني نلقى هاد l'élément appartient à A bar union B bar. لاحظ معايا si x appartient au complémentaire de A inter B cela équivalent que x n'appartient pas à A inter B. قلت لك في لون كومبليمونتير ما غاديش يكون دون لونسومبل A inter B. هنا لاحظ معايا شنو غادي ندير. هادي غتبقى تخدم بها في لي زيكزيرسيس وعقل عليها. عندنا x n'appartient pas à A inter B، بإمكاني نقول راه هي لا نيغاسيون دو x appartient à A inter B. حيت لا نيغاسيون ديال هادي راه هي هادي وهادي راه هي هادي، بيناتهم ليكيفالونس. مزيان. لاحظ معايا شنو غندير دابا. نديفلوبي هنا x appartient à A inter B si x appartient à A et x appartient à B. مزيان. غادي ندخل عليهم لا نيغاسيون كاملين. شنو تولي la négation de x appartient à A si x n'appartient pas à l'ensemble A. La négation de E si ou la négation de x appartient à B si x n'appartient pas à B. Si x appartient à A, c'est l'équivalent que x appartient à A bar. شي شفناه و x appartient à B bar. حيت لما كانتش في l'ensemble B تكون في الكومبليمونتير ديالها، هنا كذلك لما كانتش في l'ensemble A تكون في الكومبليمونتير. هادو بيناتهم ليكيفالونس. Cela équivalent que x appartient à A bar union B bar. نفس الطريقة soit x appartient au complémentaire de A union B, cela équivalent que x n'appartient pas à A union B. شنو قلنا نديرو؟ c'est la négation de x appartient à A union B. Cela équivalent de la négation de x appartient à l'ensemble A ou x appartient à l'ensemble B. ندخل عليهم كاملين لا نيغاسيون تولي x n'appartient pas à l'ensemble A ou تولي هي A x n'appartient pas à l'ensemble B. Si x n'appartient pas à l'ensemble A, c'est-à-dire que x appartient au complémentaire de A. Si x n'appartient pas à l'ensemble B, c'est l'équivalent que x appartient au complémentaire. بما بيناتهم A يعني يمكن نقول بلي x appartient à A bar inter B bar. وحنا بينا لوا دو مورغان. واش متفقين؟ نتمنى يكون هادشي واضح ومفهوم. بالنسبه للبقيه ديال التمرين حتى نشوفوا في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.